উপস্থিত আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মৃদুল গোস্বামী, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিষাণ কল্যাণী, কুচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পার্থ রায়, আমার সাথী মলয় ঘটক, গৌতম দেব, অরূপ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয় বর্মন, আমার অনেক পুরনো জহরদা, জহর মজুমদার, উদয়ন গুহ, ঋতব্রত ব্যানার্জি, এক্স এমপি, অলোক দাস, সৌরভ চক্রবর্তী, মিতালি রায়, অর্ঘ্যরায় প্রধান, জেমস কুজুর, বুলুচিক বড়াই, মোহন শর্মা, শিলাদাস সরকার, মনোরঞ্জন দে, ফজলে করিম মিয়া, অলোক চক্রবর্তী, পাশং লামা সহ আমার সকল ভাই বোনেরা যারা আমার ওই স্টেজে এবং আমার বাঁ দিকে এবং ডান দিকে সমস্ত স্টেজে বসে আছেন এবং নিচে যারা বসে আছেন আমার মা, ভাই ও বোনেরা, আমি রাজেশের টাইগারের বক্তৃতা শুনলাম। আমি কিন্তু প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারি এবং আপনারাও বুঝতে পারেন, যেমন বাংলার সাথে একটা কানেকশন আছে হিন্দির সাথে, এবং আপনি যা বক্তৃতা দিয়েছেন আমি প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু বুঝতে পেরেছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছে। এই তো চাই উত্তরবঙ্গের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমরা বলি, তরাই ডুয়ার্সের টাইগার আপনাদের কাছে আপনাদের বক্তৃতা দিয়ে গেল এবং আমি ওদের সকলকে আমার অনেক অনেক কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। আজকে আমার কুচবিহার থেকে শুরু করে, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে আমার অনেক সাথী বন্ধুরা যারা বিভিন্ন পজিশনে আছেন, দলের পজিশনে আছেন, তারাও এখানে আছেন। আমি এমএলএদের নামটা বলতে পারলাম, আমি মন্ত্রীদের নামটা বলতে পারলাম, বা দু একজন ইম্পর্টেন্ট লিডার, সকলের নাম হয়তো বলতে পারলাম না, কিন্তু আমি মনে করি এখানে উপস্থিত আছেন আমার চা বাগানের শ্রমিকরা, আমার বড় ভাই বোনেরা, আমার রাজবংশী ভাই বোনেরা, আমার রাভা ভাই বোনেরা, আমার টোটো ভাই বোনেরা, আমার আলিপুরদুয়ারবাসী সমস্ত মা ভাই বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমার রাজবংশী ভাই বোনেরা, কামতাপুরী ভাই বোনেরা, মতুয়া ভাই বোনেরা, সকলে আরো অনেক অন্যান্য ধর্মের, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান ও খ্রিস্টানি, সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে, খ্রিস্টান থেকে শুরু করে, আদিবাসী থেকে শুরু করে, তপশালী থেকে শুরু করে সকলে আপনারা উপস্থিত আছেন। আমি আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাচ্ছি। আমি আপনাদের বলি, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের আমি দেখতে চাই তারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তারা নিজেদের তৈরি করবে এইভাবে। যারা লোভী এবং যারা ভোগী, আমরা তাড়াবার আগেই তারা দল থেকে চলে গেছে বিজেপিকে ভোগ করবার জন্য, তাদের জন্য রাস্তা খোলা, চলে যান। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে যারা থাকবেন তাদের মনে রাখতে হবে, মা মাটি মানুষের কথা ভেবেই এই দলটা আমরা করি এবং এই দলটা মানুষের দল, এখানে লোভের জায়গা নেই। যদি কোনোদিন কেউ ভুলও করে থাকেন আগামী দিন সংশোধন করে নেবেন। আমি এখনো মনে করি তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট টাকা দিয়ে বিক্রি হয় না, তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি এমএলএ টাকা দিয়ে বিক্রি হয় না। মনে রাখবেন, টিকিট দিই আমরা দল থেকে, রাজ্য স্তর থেকে, জেলা স্তর থেকে রেকমেন্ডেশন দিতে পারে, কিন্তু আমরা সার্ভে করে রাজ্য স্তর থেকে দিই। আর আমাদের টিকিট পাওয়ার জন্য কোনো লবিও করতে হয় না, যে 5 বছর মানুষের সাথে থাকবে, যে ভালো কাজ করবে সে এমনিতেই দলের টিকিট পাবে, দল তাকে খুঁজে নেবে, দলকে তাকে খুঁজতে হবে না। এটা তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের আরেকটা গুণ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কিন্তু দলের নেতা নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ কর্মীরা হচ্ছে দলের নেতা। তারাই কিন্তু নেতাদের পরিচালিত করে, তারাই ভোটার লিস্ট দেখেন, তারাই কাউন্টিং করেন, তারাই বুথ এজেন্ট হিসেবে বসেন, তারাই এলাকায় কাজ করেন, তারাই মানুষের কাছে পৌঁছান। সুতরাং নেতারা হয়তো থাকার জন্য একজন আছেন, কিন্তু নেতাদের বড় ছাতা হচ্ছেন আমার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, যারা গায়ে গঞ্জে, শহরে, রোদে, ঝড়ে, জলে, বৃষ্টিতে লড়াই করেন। আর বিজেপি দলটা তো লোভে ভরে গেছে, ভোগে ভরে গেছে, পচে গেছে একেবারে পুরো দাঙ্গা করে করে। বলুন তো, আলিপুরদুয়ার জেলা, নতুন জেলা কে দিয়েছে?
নতুন ডুয়ার্স কন্যা একসাথে সমস্ত গভর্নমেন্ট অফিস নিয়ে একসাথে কে করেছে? আলিপুর বিশ্ববিদ্যালয় কে করেছে? কুচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কে করেছে? রাজবংশী একাডেমি কে বানিয়েছে? কামতাপুরী একাডেমি কে বানিয়েছে? তরাই ডুয়ার্স উন্নয়ন বোর্ড কে বানিয়েছে? সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ড কে বানিয়েছে? লেপচা ইউনিয়ন বোর্ড কে বানিয়েছে? উন্নয়ন বোর্ড ভুটিয়া থেকে শুরু করে, লেপচা থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, আমার পাহাড় থেকে একেবারে তরাই ডুয়ার্স শান্তি রক্ষা করেছে কে? উত্তর বাংলায় উত্তর কন্যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট কে করে দিয়েছে? উত্তরবঙ্গের সাফারি পার্ক কে করে দিয়েছে? বালুরঘাটে বিশ্ববিদ্যালয় কে করছে? কুচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বাকিটা কি আছে? আলিপুরদুয়ারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়িতে পঞ্চানন বর্মা নতুন ক্যাম্পাস, মেডিকেল কলেজ, বিনা পয়সায় খাদ্য কে দেয়? বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, সবুজশ্রী, জন্ম থেকে মৃত্যু সব প্রোগ্রাম কারা করেছে? মা মাটি মানুষের সরকার আমরা করেছি। হিন্দি কলেজ বানোয়ারহাটে কে তৈরি করেছে? हिंदी विश्वविद्यालय कौन बना रहा है? हमने बना रहे हैं। आपको पता है चाय सुंदरी कौन बनाया है? हमने बनाया है। हमारा 3 लाख का करीब चाय का मजदूर है, लेकिन वो मजदूर रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको पास कोई घर बारी कुछ नहीं है, दुखी है, वो सब लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता चार सुंदरी प्रोग्राम में हम घर बना देंगे। कल हम 4000 अलॉटमेंट लेटर दे दिया, अब देखा कितना बढ़िया दिखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। हम स्वास्थ्य साथी कार्ड दे दिया आपको, 5 लाख रुपया करके आपका परिवार को साल भर मिलेगा। आप भी वो 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट है, इसका मुताबिक भी प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो दुआरे सरकार में आप लोगों ने नाम लिखाया, दुआरे सरकारे जारा गेছেন মনে রাখবেন, 1.5 लाख करके बायोमेट्रिक्स कार्ड स्वास्थ्य साथी काम दे रहा है। इससे ज्यादा मशीन नहीं कर सकता है। उसी के लिए हमारा 10 कोटी पॉपुलेशन है। हमने एक तरीका बनाया, 7-8 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। इसी के लिए आप लोग डिप्राइव ना हो, आप लोग वंचित ना हो, इसी के लिए हम और एक कार्ड बनाया। जो स्वास्थ्य साथी बायोमेट्रिक्स मिल गया ठीक है, जिसको बायोमेट्रिक्स नहीं मिलेगा हम एक कार्ड अभी देंगे जिसमें स्वास्थ्य साथी का काम चलेगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम बायोमेट्रिक्स कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ये भी हम बंदोबस्त कर लिया। আপনাদের মনে রাখবেন, বিনা পয়সায় খাদ্য চান, বিনা পয়সায় রেশন, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য সাথী 5 লাখ টাকার, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। কন্যাশ্রী তৃণমূল কংগ্রেস, রূপশ্রী तृणमूल कांग्रेस, सबुश्री बच्चा जन्म लिया, सबुश्री चारा दिया, वो भी तृणमूल कांग्रेस। कोई आदमी का देहांत भी होता है तो उसको हम कफन देने के लिए, हम बॉन्डिंग घाट में ले जाने के लिए, उसका क्रियाकर्म करने के लिए, उसमें भी 2000 रुपया हम देते हैं। चाय बागान में आपको पता है पहले 57 रुपया मजदूरी था, अभी उसको बढ़ा के 202 रुपया हो गया है। आने वाला दिन हम ठीक करेंगे। लेकिन ये मोदी का बात देखिए जो हमको टाइगर भाई ने बोल रहा था 3 साल पहले, 2 साल पहले, इलेक्शन का पहले पूरा उत्तर बंगो का, नॉर्थ बंगाल का सब सीट में जीत लिया। क्या झूठा बात ने कहा, ये लोगों ने कहा आपको बंद चाय बागान हम सब खोल देंगे। एक भी खुला,
एक भी खुला सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करने के लिए बोला था, एक भी नहीं किया। अभी भी झूठा बात करते हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? 15 लाख करके रुपया हम सबको बैंक में डाल देंगे। एक तक एक को मिला नहीं मिला। लेकिन आज क्या किया? बोलता है रेल को प्राइवेटाइजेशन कर दो, कोल को प्राइवेटाइजेशन कर दो, बीएसएनएल को प्राइवेटाइजेशन कर दो, लाइफ इंश्योरेंस सब करते हैं। जिंदगी को अपना लाइफ इंश्योरेंस टाका राखें, আপনাদের জীবনে যদি কোনো প্রবলেম হয়, মেয়ের বিয়ে হয়, ছেলের বিয়ে হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়, বাড়ি পুড়ে যায়, দোকান পুড়ে যায়, তার জন্য সেই লাইফ ইন্স্যুরেন্স 74% কালকে বাজেটে পরশুদিন বলে দিয়েছে 74% বেচে দিচ্ছে। कॉल बेच दिया, सेल बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक भी बच रहा है, तो रहेगा कहाँ? डीजल का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है और उनका पास टाइम नहीं है। एक मजदूर माइग्रेंट वर्कर जब लॉकडाउन का टाइम में आ रहा था देश से इधर उधर से, बच्चा को बॉक्सों में सुला के ले आता था। एक पैसा नहीं था एक ट्रेन का टिकट खरीद करने के लिए, हमने ट्रेन का टिकट खरीद कर दिया। और मोदी जी, आप तृणमूल कांग्रेस को जो बदमाशी किया है, भ्रष्टाचारी किया है, उसको ले जा रहा है जेट फ्लाइट में। और माइग्रेंट वर्कर जब आ रहे थे, उसको रास्ता में पैदल में 100 से ज्यादा आदमी को मौत हो गया है। यही तो आप लोगों को पॉलिटिक्स है। পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে, আবার বাড়িয়েছে। কি বলছে? বাংলায় 650 কিলোমিটার রাস্তা করে দেবে। আরে আপনি জানেন বাংলায় আমি অলরেডি আমরা 85,000 কিলোমিটার রাস্তা করে দিয়েছি, 85,000 কিলোমিটার। উনি 650 কিলোমিটার করবেন। বলুন আসুন আপনাকে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি, আপনি একটু হাঁটি হাঁটি পা পা করে দেখুন তো 650 किलोमीटर কততে হয়। क्या नहीं हुआ? नेपाल का साथ कनेक्शन हुआ है रोड में, भूटान का साथ हुआ है, बांग्लादेश का साथ हुआ है, कुछ बिहार में एयरपोर्ट हुआ है, मालदा में एयरपोर्ट हो रहा है, बालूरघाट में हो रहा है, अलीपुरद्वार में भी हाशीमारा में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, हम तैयार किया है। फालाकाटा में भी कर रहा है, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपको टीलाबाड़ी से बताबाड़ी, बताबाड़ी से होलोंग, होलोंग से कितना है, जलपेश मंदिर से लेकर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा कितना है, कामाख्या मंदिर से लेकर सब पूरा, तारापीठ से लेकर तारकेश्वर, माँ तारा मंदिर से लेके देवी चौधुरानी मंदिर, हमारा माझी थान, जौहर थान, हम माझी थान का जो पुरोहित है, जौहर थान के जो पुरोहित है, उसको भी हम 1000 करके पेंशन देंगे, हम तैयार किया है। हम पंचानन वर्मा का जन्मदिन में छुट्टी घोषणा किया है। राजवंशी लीडर, बहुत बड़ा एडुकेशनिस्ट है। हमने रघुनाथ मुर्मू आदिवासी नेता, उसका जन्मदिन में भी छुट्टी घोषणा किया है। हमने बिरसा मुंडा का जन्मदिन में भी छुट्टी घोषणा किया है। हम करम पूजा, फूल पूजा के लिए भी किया है। ऐसे हमारा मतुआ नेता जो हरिचांद ठाकुर का जन्मदिन में भी हमने छुट्टी किया है। और 3-4 दिन 5 दिन बाकी है जो हमारा इसके लिए इलेक्शन डिसीजन हो जाएगा। इसका बाद हम फिर कल हमारे पास 4 जनजाति हमका पास आए थे और विश्वास के साथ बात हुआ था। हम चुनाव के बाद हम उसको आपको देख के देंगे कि हम सबको देख के दिया है। हम देखते हैं इधर में हमारा हितेन बर्मन वगैरह वगैरह सब है। हितेन वगैरह नामटा लेखनी हितेन बर्मনের, যাই হোক सब আছে। আমি এই কথাই বলবো, आने वाला चुनाव में एक चीज याद रखना भाई, भाई और बहन, माताजी, माताजी, भाई और बहन, মনে রাখবেন জনগণ বিদায় দিন, বিদায় দিন, বিজেপি কে বিদায় দিন। এরা দেশ বেচে দেবে, এরা জনজাতি বেচে দেবে, এরা বাচ্চা বেচে দেবে, এরা ধর্ম বেচে দেবে, এরা জাতপাতে যখন
ঝগড়া লাগাবে, এরা সব কিছু করতে পারে। মনে রাখবেন, দাঙ্গাবাজ লুটেরাবাজ বিজেপির জায়গা নেই। জনগণ বিদায় দিন, বিদায় দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন, আর ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিজেপিকে বিদায় দাও, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, আমার মাতৃভূমি ফিরিয়ে दाओ, আমার देश ফিরিয়ে दाओ। आज ये देश को बेच दिया, गरीब लोगों को बेच दिया। गरीब लोगों को साथ ईमानदारी का लड़ाई है, ये संस्था नहीं है। আপনারা জানেন আদিবাসী ভাই বোনেরা, টাইগার জেনে রাখো তোমরা সবাই, कि আমি আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, हमने कानून बनाया। आपको ऐसा आपका सारना धर्म के लिए भी हमने चिट्ठी लिखा कि आपका ये देना चाहिए, उसमें भी हम लिखा। तो आपको लिए जो भी था हमने सब कुछ कर दिया। आप बंगाल में कितना अच्छा है, बंगाल का बाद आप आसाम में जाओ, त्रिपुरा में जाओ, जाके देख के आओ क्या कर रहा है, क्या अत्याचार कर रहा है। किसी ने कोई बात नहीं कर सकता है। रिक्शा वाला को पूछिए, चाय वाला को पूछिए, दुकानदार को पूछिए, खेती जो करते हैं उसको पूछिए, क्या अत्याचार होता है आसाम और चा बागान, बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में। एनआरसी को नाम पे सबको लिस्ट से डाला दिया। वो एनपीआर उसका है, हॉट स्टेट कर रहा है। हमने नहीं किया, हम करने नहीं दूंगा, हम करने नहीं दूंगा, हम करने नहीं दूंगा। हमारा आइडेंटिटी हमारा है, हम इधर में रहते हैं। हमारा पास कोई बंगाली और बंगाली कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम सब के लेके चलते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे तराई डुवर्स हो, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, गुजरात को भी बंगाल को शासन नहीं करेगा। बंगाल का लोग जो बंगाल में रहते वो लोग ही बंगाल को शासन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिहार से झगड़ा करेंगे, यूपी से झगड़ा करेंगे, नहीं। बिहारी भाई बोन हमारा ही भाई बोन है, यूपी का भाई बोन हमारा ही भाई बोन है, आदिवासी भाई बोन हमारा ही भाई बोन है, राजस्थानी भाई बोन हमारे भाई बोन है, बोरो भाई बोन हमारे भाई बोन है, राजवंशी हमारा भाई बोन है, कामता हमारा भाई बोन है, जो बुद्धिस्ट है हमारा भाई बोन है, हमारा पहाड़ी जो हमारा भाई बोन है, तपाई हारू कस्तु हनुमानचे, वो भी हमारा भाई बहन है। सबको लेके एक साथ में काम करना हमारा याद है और हम उसको करते जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। तृणमूल कांग्रेस सरकार रहने से आपको बिना पैसा में रेशन मिलेगा, बिना पैसा में ट्रीटमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, चाय सुंदरी मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगा, अच्छा से रहेगा, आपको लड़का लड़की जिंदगी भर अच्छा से रहेगा। और लेकिन ये बीजेपी वाला कहते हैं हम आएंगे आएंगे, पूरा झूठा है। झूठ बोले कौवा काटे, छुपा रुस्तम है। खाली टीवी में झूठा बात बोलते हैं। कैसे आएगा? वो एमपी इलेक्शन में जीत के भाग गया, उसके बाद देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में जीत के भाग गया, उसके बाद देखा क्या बोला था, नॉर्थ बंगाल को सोना का बंगाल बना देगा। हम लोग तुमको सोना हमारा नहीं चाहिए, हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते हैं तो बड़ा बड़ा बात करते हैं। आप देखिए हमारा बंगाल में 282 चाय बागान है, 3 लाख का करीब चाय मजदूर है। हम लोग 500 करोड़ रुपया इसमें रखा है कि 3 साल में हम चाय सुंदरी कर देंगे। कल भी हम अलीपुरद्वार में 3055 जन को, जलपाईगुड़ी में 1067 जन को, दार्जिलिंग में 469 जन को 12 चाय बागान का हम कर दिया। इसमें देखिए मुजनाई चाय बागान है, रहीमपुर चाय बागान है, ढिकलापाड़ा बंद चाय बागान है, तोरसा बंद चाय बागान है, लंकापाड़ा बंद चाय बागान है, रेड बैंक बंद चाय बागान है, धर्मीपुर बंद चाय बागान है, मनबाड़ी बंद चाय बागान है, ग्रासमोर चालू है, सुकना चालू है, अटल चालू है, गया गंगा चालू है। इसमें हम करते हैं इसी के लिए। जो चाय बागान बंद होता है हम 1,500
रुपया देता है उसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह सब हम फ्री में कर देता है। कोई रुपया तो ये लोग देता नहीं है, खाली बड़ा बड़ा बात करते हैं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, मिनिमम वेज के लिए भी हमारा सरकार कमेटी बनाया, जो हमारा लेबर मिनिस्टर को लेके আমরা কমিটি বানিয়েছি। আলিপুরদুয়ারের মানুষ বলুন, আপনাদের যে জমির প্রবলেম ছিল, সেই জমির প্রবলেম আপনারা পাট্টা পেয়েছেন কি পাননি? আমি কথা দিয়েছিলাম, আপনারা আমায় বলেছিলেন, পেয়েছেন কি পাননি? যারা যারা বেশি দামে দিয়েছেন তাদেরটাও কনসিডার করা হচ্ছে। পেয়েছেন কি পাননি? যত উদ্বাস্তু কলোনি আছে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে আমরা পাট্টা দিচ্ছি, মনে রাখবেন, সবাই পাবে। পেতে হয়তো একটু টাইম লাগবে, সবাই পাবে। কিন্তু এরা দেয় না, শুধু মিথ্যে কথা বলে। আর আমরা করি, আমরা দেব বলে মিথ্যে কথা বলে আমরা পালিয়ে যাই না, এটা মাথায় রাখবেন। कोई इधर उधर घूमता है, इधर उधर जाता है, जाने दो। जो ज्यादा भ्रष्टाचारी किया वो तो भागेगा ही, उसको भागने दो। वो मेरे को पता है कौन कौन क्या है, उसका लंपजम सब बंद हो जाएगा। विधानसभा का बाद देखेगा क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये आप याद रखिए, आप याद रखिए कि तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहा, जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा सपोर्ट है, এটা আমাদের অঙ্গীকার মনে রাখবেন। আমরা সব ভয়টা পাই না, কেউ কেউ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর যেগুলো পালাচ্ছে সেগুলোকে বলুন বিজেপিতে গেছো তো বুঝবে, তোমার লেজে যখন আগুন লাগিয়ে দিয়ে একটা লঙ্কা কাণ্ড ঘটাবে তখন বুঝতে পারবে যে লেজ পোড়া বিজেপি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছে অনেক পাবো, টাকা দিয়ে কিনছে, इलेक्शन समय टाका दे। अगर रुपया देगा चुनाव का टाइम में कोई, तो रुपया लेके आप अच्छे से खा लो, लेकिन वोट मत दो बीजेपी को। वोट आपको जोड़ा फूल, तीनों फूल, घास फूल में ही देना है, जोड़ा फूल में ही देना है। क्या आप लोगों ने 8 साल से देख रहा है कि आप इधर में है, तोराई डुअर्स में कोई गड़बड़ हुआ? कोई पहाड़ का साथ आपको तोराई डुअर्स का कोई गड़बड़ करने दिया? पहाड़ भी शांत है, आप भी शांत है, পুরো উত্তরবঙ্গ শান্ত আছে। উত্তর দিনাজপুর বলুন, দক্ষিণ দিনাজপুর বলুন, মালদা বলুন, জলপাইগুড়ি বলুন, আলিপুরদুয়ার বলুন, আমার জলপাইগুড়ি কুচবিহার বলুন, সবাই ভালো আছে। কাজেই আপ क्या चाहते हैं? আমি চাইছি শান্তি, ওরা চায় দাঙ্গা। আমরা চাই উন্নয়ন, ওরা চায় বিসর্জন। আমরা চাই কর্মসংস্থান, ওরা চায় সংকুচন। সারা ভারতে দেখুন আজকে 40% বেকারি বেড়েছে, একমাত্র বাংলা 40% দারিদ্র আমরা কমিয়ে দিয়েছি, বেকারি কমিয়ে দিয়েছি। আবার আমাদের বাজেট আছে আগামী পরশুদিন। আমরা গরিব সরকার ঠিকই, কিন্তু মনে রাখবেন আমরা মানুষের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করি না। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट किया एंटी पीपल है, एंटी फार्मर्स है, एंटी लेबर है। आज देखो किसान लोग 2 महीने से रास्ता पड़ रहा है, रास्ता में उसको सब बेच रहा है। उसको धान ले लेंगे, उसको पोटैटो ले लेंगे। आपको केरोसिन रुपया में, केरोसिन तेल में सब्सिडी मिलता था, वो भी उठा लिया। तेल में, पेट्रोल में फिर सब्सिडी लगा दिया, सेस लगा दिया। सब्सिडी नहीं, सेस। डीजल में फिर सेस लगा दिया। कितना दफे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा? 8 दफे बढ़ा। चुनाव का टाइम में 1 दफे कमाएगा दिखाने के लिए, और उसको बाद 10 दफे बढ़ाएगा। यही बीजेपी का काम है। एक जनता का लिए पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ा बड़ा जुद्दर का पार्टी है, जमींदार का पार्टी है, लेकिन एक गरीब का पार्टी नहीं है, आम जनता का नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। আমার বোনেরা তোমরা ভালো থেকো, ভালো করে পড়াশোনা করবে। মেয়েরা কিন্তু ঘরের সম্পদ, এটা মনে রাখবেন। আমি তাই মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী অনেক প্রোগ্রাম করেছি।
আমার বোনেরা, আমি চাই ওরা ডাক্তার হোক, ওরা ইঞ্জিনিয়ার হোক, ওরা ওরা মেডিকেলে যাক, ওরা বড় বড় খুব নাম করুক। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা বড় বড় ডাক্তার হোক, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক, বড় বড় ব্যারিস্টার হোক, বড় বড় শিক্ষক হোক, এবং তারা নাম করবে, তারা পড়াশোনা করবে, পড়াশোনার খরচ গভর্নমেন্ট চালাবে, তাদের বইও আমরা দেবো। আমরা ছোট বাচ্চাদেরও জুতো দিই, আমরা বই দিই, আমরা মিড ডে মিল দিই, আমরা সবকিছু দিই বিনা পয়সায় যতটা পারি। কন্যাশ্রী যারা সরকারি স্কুল কলেজে পড়ে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তিনটাতেই আমরা স্কলারশিপ দিই। শিক্ষাশ্রী, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব সবাইকে দিই। সংখ্যালঘুদের জন্য ঐক্যশ্রী আছে, সবার জন্য আমরা করি। বাদ বাকি যারা আছেন তাদের জন্য আমরা করব। এই বিশ্বাসটা আপনারা নিশ্চয়ই রাখবেন। কি বিশ্বাস আছে তো? ঠিক আছে তো? জিতবে কারা? আরে জোরে বলুন, মা বোনেরা একটু জোরে বলুন, মা বোনেরা একদম যে রাধে সে চুলো বাঁধে। মা বোনেরা জিতবে কারা? মা বোনেরা জিতবে কারা? লড়বে কারা? কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী, রূপশ্রী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজ সাথী, সবুজ সাথী, সমব্যথী, সমব্যথী, চাই সুন্দরী, চাই সুন্দরী, উদ্বাস্তুদের জন্য পট্টাতে, পট্টাতে, উদ্বাস্তুতে, রাজবংশীরা, কমতাপুরী, বড় ভাই বোনেরা, বড় ভাই বোনেরা, রাভারা, টোটোরা, কমতাপুরী, রাজবংশীরা, গোর্খা ভাই বোনেরা, মনে রাখবেন আমি নারায়ণী সেনা ব্যাটালিয়ন করে দিয়েছি, নোটিফিকেশন হয়ে গেছে। ৩,৫০০ লোক নেওয়া হচ্ছে এর জন্য, অলরেডি নোটিফিকেশন হয়ে গেছে, যেটা দীর্ঘদিন রাজবংশীদের একটা দাবি ছিল। এছাড়াও মনে রাখবেন আমি গোর্খা ব্যাটালিয়নও তৈরি করে দিয়েছি আমার পাহাড়ি ভাই বোনদের কথা মনে রেখে, এবং জঙ্গলমহল ব্যাটালিয়ন আমি তৈরি করে দিয়েছি। আমি জানি যে ছেলেটা আমাদের থেকে চলে গেছে, जो हमारे साथ थे लेकिन अभी चला गया, বন সহায়ক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ও কিছু কারসাজি করেছে। এই কমপ্লেন আমাকে बहुत सारे आदमी ने दिया है, हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आप याद रख, आप वादा रखिए, वादा करते हैं हम, याद रखिए आज तो 4-5 दिन अगर तृणमूल इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, लेकिन उसका बाद जो जो आप लोगों ने वंचित हुआ है हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे, जो सच्चाई केस है उसको हम कंसीडर करेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। अच्छा रहिए, सुंदर रहिए, सब सुंदर रहिए। वो लड़का जो बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं अभी बाहर में जाके, और बोनस सहायक अपॉइंटमेंट लेके क्या किया पहले पूछिए, पहले पूछिए। बीजेपी का चोरी करके बीजेपी का पॉकेट में चला गया, और बीजेपी एक क्या है, वॉशिंग मशीन है। काला चोर जाता है और वॉशिंग मशीन में सफेद होके चला आता है। यही बीजेपी का पार्टी का काम है। जितना चोर गुंडा डकैत सबको ले लेता है और कहते हैं तृणमूल को हराओ। तृणमूल को तुम हराने नहीं पाएंगे और कभी नहीं होगा। तृणमूल आएंगे, तृणमूल है, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। লড়ছে কারা? হাততালি দিয়ে, লড়ছে কারা? হাততালি দিয়ে দিয়ে, হাততালি দিয়ে দিয়ে, গান का रिदम है। লড়ছে কারা? জিতবে কারা? জিতছে কারা? মা বোনেরা, শ্রমিক কৃষক, মা বোনেরা, শ্রমিক কৃষক, ছাত্র যুবক, চা বাগানে, চায় মজদুর, রাজবংশীরা, কমতাপুরী, ভাই বোনেরা, মা বোনেরা, গ্রামবাসীরা, আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রামেও, কালচিনিতে, ফালাকাটাতে, আলিপুরদুয়ারে, ফালাকাটাতে, কুমারগ্রামে, কালচিনিতে, মাদারিহাটায়, কোচবিহারে, তুফানগঞ্জে, দিনহাটাতে, উত্তর দক্ষিণে লড়ছে কারা? হলদিবাড়ি, জয়ী সেতু, জিতবে কারা? জিতবে কারা? জিতবে কারা? বিনয় বর্মন, হিতেন বর্মন, বংশী বদন,
বশীবদন তৃণমূল, আমি আপনি তৃণমূল, এগোচ্ছে কারা, তৃণমূল, এগোবে কারা, তৃণমূল, ধূপগুড়িতেও তৃণমূল, ফালাকাটাতেও তৃণমূল, জলপাইগুড়ি তৃণমূল, কয়নাগুড়ি তৃণমূল, ময়নাগুড়ি তৃণমূল, ফালাকাটাতেও তৃণমূল, চালসাতেও তৃণমূল, আমার আপনার তৃণমূল, চারপাশেতে তৃণমূল, চারিপাশেতে তৃণমূল, সর্ব জায়গায় তৃণমূল, মালদাতেও তৃণমূল, কুচবিহারেও তৃণমূল, উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল, দক্ষিণ দিনাজপুরে তৃণমূল, বর্ধমানে তৃণমূল, বীরভূমেতেও তৃণমূল, হাওড়াতেও তৃণমূল, হুগলিতেও তৃণমূল, মিদনাপুরেও তৃণমূল, মিদনাপুরেও তৃণমূল, বীরভূমেতে তৃণমূল, মুর্শিদাবাদে তৃণমূল, মুর্শিদাবাদে তৃণমূল, দার্জিলিং এ তৃণমূল, মাটির গাড়ায় তৃণমূল, শিলিগুড়িতে তৃণমূল, ফাঁসিদোয়াতে তৃণমূল, উত্তর চব্বিশ পরগনায় তৃণমূল, দক্ষিণেতেও তৃণমূল, বর্ধমানে তৃণমূল, বীরভূমেতেও তৃণমূল, বীরভূমেতেও তৃণমূল, নদীয়াতে তৃণমূল, নদীয়াতে তৃণমূল, হাওড়াতেও তৃণমূল, হুগলিতে তৃণমূল, মনে রাখবেন মা ভাই বোনেরা আমার। আরে নন্দীগ্রাম তো আছে, সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, দার্জিলিং থেকে পাহাড়, সব জায়গায় তৃণমূল আর তৃণমূল, ফুটবে শুধু জোড়া ফুল। মা বোনেরা আমার, আমি যাবার আগে একটু উলুধ্বনি, একটু শঙ্খধ্বনি দিয়ে বলুন, মা বোনেদের উলুধ্বনি, বোনেরা দিচ্ছে শঙ্খধ্বনি, ভাইরা দাও তালি। বিজেপিকে আগামী দিন ভোট বাক্স থেকে করতে হবে খালি। একটা ভোটও ওই বড় ফুলে দেবেন না, ছোট ফুল ভালো, ছোট সুন্দর ঘাস ফুল ওদের দেবেন না। তার কারণ ওরা মানুষকে দাঙ্গা করে, মানুষকে খুন করে, যার কোনো হিসেব থাকে না। আমরা দাঙ্গা করব না, আমরা শান্তি চাই, আমরা বিসর্জন দেব না, আমরা উন্নয়ন চাই, আমরা মা চাই, আমরা বাবা চাই, আমরা ভাই চাই, আমরা বোন চাই, আমরা কন্যা চাই, আমরা পুত্র চাই, আমরা সবাইকে নিয়ে একসাথে পরিবার হয়ে একসাথে বাঁচতে চাই। জয় হিন্দ, জনগণ। আমার এখানে একজন শহীদ ভাই মারা গেছে, এই ছেলেগুলোকে কিভাবে নিঝরে পান দিতে হচ্ছে, এদের জন্য কোনো দয়া নেই ওদের। বলুন জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জয় জোহার, জয় জয় জোহর, জোহার, জয় জোহর, জয় জোহার, জয় জোহর, জয় রাজবংশী, জয় রাজবংশী, জয় কামতা, জয় গমতা, জয় বড়ো, জয় বড়ো, জয় রাভা, জয় রাভা, জয় কুম্ভকার, জয় জয় মতুয়া, জয় মতুয়া, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। জয় বাংলা। ভালো থাকুন সকলে, আবার দেখা হবে, খুব ভালো থাকবেন। আর সৌরভ আপনাদের আলিপুরদুয়ারের ছেলে, খুব ভালো কাজ করে, মৃদুল সৌরভ, সবাই একসাথে, ঋত তোমরা একসাথে মিলে, মোহন সবাই একসাথে মিলে কাজ করবে। বুলুচুকি থেকে শুরু করে কিষাণ কল্যাণী, গৌতম দেব থেকে শুরু করে পার্থ, সবাই একসাথে কাজ করবে। ভালো থাকবেন, বাসনীয় আছে আমি দেখছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। জয় হোক মা মাটি মানুষের, মা মাটি মানুষের জয়, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ। আলিপুর প্রেস ক্লাবকে আমার অন্তরের অনেক অনেক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। তারা আমার কথা মনে রেখে এত সুন্দর একটা ছবি এঁকেছেন। আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে এটা প্রিজার্ভ করব, যাতে এটা থাকে, এটা যাতে নষ্ট না হয়। আর আপনাদের ব্যাপারটা আমি রবিকে বলে দিয়েছি, রবি তুমি দেখে নেবে। যদি না করো রবি, তাহলে গৌতম দেবকে বলবেন, ঠিক আছে? অরূপও আছে, দেখে দেবে। থ্যাংক ইউ।